मग तुम्ही आज पत्ते येयलेले आहे हिंगा आसा सो आता कितें फुडलो प्रोसिजर कितें केलेलो आहा तुम्ही सी सध्या एट प्रेझेंट आम्ही कालच्यान सांगिल्ले जे भशेन आम्ही पुलीस रिटर्न इन्फॉर्मेशन ना त्या प्रमाणे आमकां बेश्टो डायरेक्ट उखलपाक शकना आशिल्ले सो आयज आमी पुलिसेकूय सांगलें हांवें पुलिशेक घेवन येवन तांकां एक जी पेरपेच्युअल म्हणून आहा ओके तेका आमी ऑलरेडी धाडले आतां परत आमी एम्बुलन्स आनी एक एम्बुलन्स येवपाक आहा तेजी भयणीक व्हरपाक सो दोगांकूय पयलीं आमी थंयसर डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान व्हरतले सो आता जीएमसीन तांकां डिस्ट्रिक्टसान मागीर जीएमसीन ट्रान्सफर दिया कितें कशें आहा बेसिकली आमकां एक्सपेक्टेशन आसलें की डायरेक्टली जे जीएमसीन व्हरपाक लागून कितें म्हणटा प्रोसेस म्हणटा की नियर बाय हॉस्पिटलान व्हरपाक जाय म्हणून ताची कंडिशन एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार शी शूड बी शिफ्टेड इन जीएमसी फर्स्ट इम्पॉर्टंट थिंग आय वील रिक्वेस्ट हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर विश्वजीत राणे की आज त्यांच्या वांगडा रावपाक कोण ना ती जाणटी तिची बायल आसा 76 एजीची बायल आसा तेजी आवय आई ती रावपाक शकना हॉस्पिटलान जरी तर तिका शिफ्ट जर जीएमसीन जालें जाल्यार आमी खुबशे एक्टिविस्ट जे आहा पळय तो नियर बाय आमी येवन वचून शकता आनी सेकंड थिंग तांकां केअरटेकर सुद्दां जर आमकां अरेंजमेंट करपाक पडलें जाल्यार थंयच्यान करूंक शकता मडगांव वचून आमी काय करपाक व्हेरी डिफिकल्ट जातलें आमकां सो वी रिक्वेस्ट दॅट पेशंट शूड बी ब्रॉट इन टू जीएमसी सो पुलिसांनी बा तुमकां कॉपरेट केलें एज फार एज गेटिंग एम्बुलन्स एवरीथिंग या पुलिसांनी सध्या प्रेझेंटली आमकां कॉपरेट केल्ली आसात पुलीस सुद्दां हांगासर आयिल्ली आसात ओके दे ऑल्सो नो दॅट पर्सन बिकॉज ते पुलिसाचे जे सांगपाचे कारण हें आसा की ते बायलेक ते पुलिसूय वळखतले कॉन्स्टेबल वळखतले की ती एक बायल जी आहा पळय ती वेपार विकून धंदो करतले अशें तांकां तेंय सांगतले आनी पुलीस आर कॉपरेटीव रायट नाव दे आर डुईंग देयर जॉब सो आता तांकां एक ऑलरेडी एक तेंचे फॅमिली मेंबर गेले ते डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान एक फॅमिली मेंबराक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान व्हेल्ले आहा परत तांकां आपयला एम्बुलन्साक परत ताका कित्याक एका एम्बुलन्सान दोग जाणांक व्हरपाक पॉसिबिलिटी जायनाशिल्ली दोगूय बॅड रिटर्न कळ्ळें तुका सो तांकां दोगांकूय आतां व्हरपाक जाय आनी थंयसर व्हरून हांव इतलेंच रिक्वेस्ट करता हेल्थ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करूंक सोदता की थंयसरल्यान हांगासर जीएमसीन आमकां दिसता की जीएमसीन बरें ट्रिटमेंट मेळटलें आनी जीएमसीन तांकां हाडचें आनी आमचें हेल्प जातलें आनी दुसऱ्यांचें हेल्प करपाक तांकां आमकां आदार दिवपाक मेळटलो कित्याक ती जाणटेली काय येवपाक शकना तेंच्या वांगडा रावपी आतां सध्या प्रेझेंटली कोण ना ओके शंकर तुमी हांगा सिच्युएशन कशें आसा सिट्युएशन तांकां ट्रिटमेंट जर दी सपोज बरे भशेन न्हू आनी तेंचे केअर घे सपोज जाल्यार रिकवर जातली ती ओके आतां सद्या कितें आहा तांकां ट्रिटमेंट आनी मेन म्हटल्यार फायनान्शियली ती मातशी वीक आहा सारकी ओके सो तांकां सद्या आतां गरज आसा जीएमसीन तांकां बऱ्या बऱ्या पद्दतीन ट्रिटमेंट दिवपाचें रिकवर करतकूच मागीर तांकां खंय दवरूंक जाता आमी हें करतले कितें ते प्लॅन दॅट इज अ डिफरंट हें पूण रायट नाव तांकां मेडिकल ट्रिटमेंट हे सारकें गरजेचें सारकें प्रॉपर प्रिकॉशन घेवन तेंचे कित्याक सांग तिचे पांय बीन सुजल्यात न्हू उबे रावंक जायना भायर हाडटा आसतना ती खूब बोबो मारतली सो म्हाजी हांवें कालूय रिक्वेस्ट केलेली हेल्थ मिनिस्टरा कडेन की जीएमसीन तांकां मातशें कॉपरेट करा आनी जाता जाल्यार तांकां हेल्प करा कळ्ळें तुका कित्याक जीएमसी कडेन स्टाफ आसा आनी अशे जे कोण पेशंट येता ते गोंयभर रिक्वेस्ट करता हेल्थ मिनिस्टरा कडेन की अशे जे पेशंट येता न्हू जेंचे कडेन एफोर्ट जायना न्हू तांकां जीएमसीच्या स्टाफान तांकां जे स्टाफ तुमी रिक्रूट केला तेंच्यांनी तांकां त्या पद्दतीन तांकां हेल्प करपाची म्हणून कळ्ळें तुका निग्लेक्ट करपाचें आमी ब्लेम करिना कोणाक रिक्वेस्ट करता हांव कळ्ळें तुका की तेंचे केअर घे आनी तांकां बरे भशेन कित्याक सांग ती आतां आपलें पोट स्वता धंदो करून पोट भरताली ती फ्रुट्स बीन विकताली आनी कळ्ळें तुका आतां आमकां पुलीस कॉन्स्टेबलान सुद्दां सांगलें की तिका आपूण वळखता म्हणून गेली 2 वर्सां आपूण ताका मेळोंक ना म्हणून आनी तो सुद्दां शॉक जालो तिची कंडिशन पळोवन ओके आनी हांव आमचे जे लेडी PSI आहा प्रभू तिका हांव देव बरें करूं म्हणटा तेणी फटाफट सोमतें इनिशिएट करून जी हे बीन 108 बीन धाडली हांगासर कळ्ळें तुका आनी तिका आमी एकटेक आतां धाडल्या ती परत सेम एम्बुलन्स आहा ती परत येवन तिका व्हरतली म्हणून आनी एकूच गजाल आसा की हांव सांगूंक सोदता की ह्या पुलीस स्टेशनान महिला पुलीस आनीक वाडोवपाची गरज आसा जे भशेन आमी अंडरस्टँड करताले आनी महिला पुलीस इन्क्रीज करपाक जाय कित्याक म्हाका दिसता दोगूच जाणां आसा आनी तातूंतले एक जे आहा पळय प्रेग्नंट आशिल्ल्या कारणान ते लिव्हेर आसा पण म्हाका दिसता की हांगा तर पुलीस स्टेशनान तर ना जाल्यार तांकां हांगासर दुसऱ्या पुलीस स्टेशनानसून टेम्पररी बेसीस तांकां हांगासर हाडचें कित्याक महिलांचो संख्या हांगासर इम्पॉर्टंट आसा वाडोवपाची कित्याक आतां हो जो केस आसा नाजाल्यार आनीक खुबश्यो केसीस जाता पळय इमिजिएटली एक PSI जो आसा पळय ताजी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता यू कॅनॉट यूज PSI लायक अ कॉन्स्टेबलाचो एक जॉब आसता PSIचो एक जॉब आसता सो आय रिक्वेस्ट गव्हर्मेंट टू ऑल्सो लूक इन टू दीस मॅटर जरी तर गरज आसा पुलिसांची जाल्यार रिक्रुटमेंट स्टार्ट करा रिक्रुटमेंट आमची खुबशीं चेडवां भुरगीं आहा पळय ती अनएम्प्लॉयड आसा थँक्यू